nakon osmatranja iz daljine i obilaska lokacija na kojima se vrše iskopavanja, Bosansku dolinu piramida idemo upoznati izbliza, iz više uglova. Dolazimo do mjesta za koje se vjeruje da kroz podzemne tunele vodi do unutrašnjosti piramide Sunca. U svojoj knjizi 2005. godine Semir Osmanagić iznosi tvrdnju da je ispod Bosanske doline piramida izgrađena kompleksna mreža prolaza, raskrsnica, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. Svoju hipotezu bazira na sličnim primjerima podzemnih tunela u Egiptu, Kini i Meksiku. A nakon što smo Bosansku piramidu Sunca vidjeli iz daleka, bili na njenim zidovima, došli smo do trenutka kada ćemo proći kroz tunele ravne za koje se vjeruje da vode do piramide Sunca. Za tunele se vjeruje da su energetske zone i da generalno popravljaju stanje organizma, a da bismo i sami to vidjeli, prije svega u kućici iza mene izmjerit ću stanje organizma, energija, aura i sve ostalo što ide u svemu tome, a to ćemo uraditi i nakon izlaska iz tunela pa ćemo vidjeti kakav će biti efekt. Vidite, ovo bi trebala biti vaša aura, ovo je ono što je ostalo od nje. Ja. Znate, ova aura je izuzetno oštećena. Kao što vidite, na nekim mjestima čak ni ovaj prvi sloj nije ostao, znači kompletno je uništena. To je najčešći znak da se organizam nalazi izložen nekom zračenju. Znači, vi ste u blizini nekog konstantno zračenje. To mogu biti jake struje, znači kad kažem jake struje mislim na dalekovode, mislim na antene, na velike mašine, na vrlo trafostanice, baš na jake struje koje su oko vas, mogu biti podzemne vode, naravno mogu biti ove antene, releji koji su namijenjeni za signale interneta i kablovske, tako da ste vi negdje baš izloženi ste jakom zračenju. Druga slika je slika čakri. Znači čakre su naši energetski centri u organizmu, puno više od toga, ali tako bi to rekli u jednoj rečenici, ima ih oko 3000 u organizmu, ovdje vidimo 7 glavnih. Ovo su granice normale. Vaše čakre su sve u granici normale, ali izuzetno zatvorene. Znači male i zatvorene i to je iz razloga koje vidimo kao i kod aure. Nivo stresa obično bi trebao da se kreće u zelenoj zoni. Kod mene je skoro u crvenom. Upravo tako, znači stres je izuzetno velik, ima malo veći problemi sa stresom. Isto tako energija je dosta niska. Energija je izražena u džulima i to je ona prava sirova snaga koju vidimo ovdje, znači snaga organizma, ono što bi rekli za ormare premjestiti. Znači ona se kod normalnih i zdravih muškaraca kreće od 60 do 70 džula. Kod vas je u manjku 49 džula, znači da je organizam malo iscrpljen. Pa jeste. Balans u radu lijeve i desne strane prvenstveno se odnosi na parne organe. Znači tu gledamo balans lijeve i desne strane tijela i kako parni organi funkcionišu. Ona je ispod optimalne zone, kod vas 82%. Znači vi ste više nego zreli za jednog dobrog godišnjeg odmora. Malo dužeg. Hvala za savjet, ali nema odmora dok traje Tour de BiH. Imamo još toliko toga za posjetiti, a usput i uživati i koliko se može odmoriti. Ljudi koji ovdje rade uvjeravaju me da će mi boravak u tunelima Ravne poboljšati energetsko stanje organizma, što ćemo provjeriti nešto kasnije. Prije toga idemo ispod zemlje, u intrigantni i mistični labirint. Sada malo gdje se nalazimo. Ulaz u tunele, Bosanska piramida Sunca. Od tunela do Sunca 2 km i 400 metara. Mi smo do sada smanjili za oko 650 metara razdaljinu do piramide. Ali smo očistili ukupno 2200 metara, imamo dosta kružnih tokova. Dakle, krećemo se prema jugu, jugoistoku i istoku. I doći ćemo 280 metara ispod vrha piramide Sunca i spojiti sa postojećim tunelima. Pomenuli ste suhozid, specifičnu pojavu koju imamo ovdje, o čemu se radi i po čemu vi prepoznajete da je zapravo neko to gradio, a da nisu neki prirodni tunel? Predlažem da ih vidimo na licu mjesta. Može.
suhozid ili suhi zid. Pogledajte ovdje. Dakle, ovdje imamo kamene oblutke, najvjerojatnije riječne oblutke, jer nemamo oštrih ivica. Neko je dakle koristio te oblutke da bi pravio zidove. Zašto je napravio ovaj zid? Da bi zagradio ulaz u ovaj tunel. Tunel, evo pokazujem rukom kako izgleda njegova forma. Neko je ispunio ovim nekompaktnim, šljunkovitim materijalom, zatvarajući kompletno ovu sekciju tunela i onda su napravili suhozid. Mi smo na jednom raskršću gdje imamo u stvari sjecište 2 tunela, dakle 4 prolaza, istok, zapad, sjever, jug. Iza tebe još jedan tunel koji je također do vrha zatvoren sa jednim malim suhozidom ovdje. Ovaj tunel gdje sad stojimo, 2006. godine, bio je do vrha ispunjen ovim šljunkovitim materijalom. Sjećate se da smo prije ulaska u tunele izmjerili stanje aure, organizma, energija, a sada će nam na ovom mjestu postati malo jasnije zbog čega. Jednu od lokacija u tunelima na kojima se obavezno zastaje, a ovdje i K2, takozvani jedan od najvažnijih megalita pronađenih ovdje, a zanimljivo je da i Semirov pas Sani upravo legao na ovaj kamen. Zbog čega je to tako? Nekako vidjeli smo da je on došao i jednostavno sebi na prvu našao mjesto. Zbog čega je to tako? Ovo je lokacija K2 našeg mega keramičkog bloka. To je naša najatraktivnija lokacija u tunelima. A zašto? U tunelima postoje različiti blokovi različitih dimenzija. Jedan prvi u obliku jajeta, 350 kg, 3,5 tone, 4 tone, ovo ima 8 tona. Imamo jedan što ima 100 tona. Oni su nam bitni zbog toga kako pogledamo površnu, kao da imamo reljefnu površnu sa uzvišenjima, dolinama, rijekama i ušćima. Nadalje, ovdje kad gledamo ponovno površnu, vidimo liniju koja se kreće čitavom površinom, kao da je riječ o poklopcu. Kad smo snimali georadarom, utvrdio da zbilja ovo jeste poklopac, da se unutra nalazi komad kvarcnog kristala. Ispod nas 21 metar je podzemni vodeni tok. Voda se kreće upravo ovako kao što ja pokazujem. Prateći ovu pukotinu, udara u jednu podzemnu prepreku, račva se na 2 dijela. Taj udar vode stvara jedan energetski vrtlog i neko je postavio keramički blok, dakle napravljeni blok, tačno iznad tog energetskog vrtloga. Mi znamo, ako spavamo iznad podzemnog vodenog toka, da nakon 3, 5, 6 godina postanemo bolesni. Jer energija kretanja vode je loša, negativna energija za čovjeka. Ali također znamo da ovi keramički blokovi neutraliziraju negativnu i transformiraju je u pozitivnu energiju. A ovaj cuko ovdje, Sani je moj asistent sa razlogom. Mi znamo da psi uvijek idu tamo gdje je pozitivna energija. Mačke uvijek idu tamo gdje je negativna energija, to ih privlači. Sani prva instinktivna reakcija bila je, kao što se vidio, da se on odmah popeo na ovaj blok. Zašto? Jer on traži pozitivnu energiju i traži najveći intenzitet pozitivne energije. Pogledajte mu pozu, kao da ste ga prištekali na onaj punjač za mobitel i on se puni dobrom, pozitivnom energijom, uprkos činjenici što je ispod nas podzemni vodeni tok. Dakle, to je bio početak priče. U međuvremenu smo našim mjerenjima dokazali da ovdje imamo 2 frekvencije elektromagnetizma, 7,83 Hz, takozvana Schumannova rezonansa. To je najbolja rezonanca naše planete, originalno energetsko polje koje nas vraća u balans. Druga frekvencija je 28 kHz, to je posebna frekvencija koja struji prema piramidi i kasnije kroz piramidu prolazi kroz vrh. Dakle, jedna vrlo interesantna kombinacija energetskih fenomena. Zaista je zanimljivo, iako se nalazimo ispod zemlje, nekako tako lako se diše, kao da smo na planini i nekako jednostavno se lijepo osjećamo. Ja bih to tako definisao, a vi sigurno bolje možete objasniti. Zapravo, mi bolje dišemo u tunelima nego kad smo vani. Mi smo sada 170 metara daleko od ulaza. Ima samo jedan ulaz, dakle nemate 5-6 ulaza da imate promaju. A pogledajte kako odlično dišemo.
Kisik je uvijek 20,9, 20,5, ali još važnije od toga je što imamo visoku koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni, za njih se zna, čiste atmosferu od prašine i od polena, što je vrlo važno za one koji imaju alergije, dakle čiste atmosferu. Drugo, povećavaju nivo kisika u organizmu. Sa više kisika možete više uraditi, produktivniji ste. I treće, ubijaju, onesposobljavaju sve mikrobe, viruse, bakterije i gljivice. To je danas jako bitno u eri ovih virusa kojima nas prepadaju. Mi zapravo znamo da negativni ioni mogu eliminisati momentalno sve viruse, ali mora biti visoka koncentracija. Ono što mi imamo ovdje, koncentracije su 50 puta veće nego na planinama, na Igmanu ili na Bjelašnici, što znači imamo to ljekovito dejstvo. Zbog čega je to tako? Jeste li uspjeli dokučiti zašto tako ispod zemlje da je tako visoka koncentracija, puno viša nego na planinama? Kombinacija kvarcnog kristala, imamo ga jako puno ovdje u zidovima tunela, zatim visoka vlaga, elektromagnetizam, ultrazvuk, dakle kombinacijom tih elemenata dobivamo situaciju da se ti negativni ioni stalno obnavljaju. Vidjeli smo veliki broj ljudi koji jednostavno borave u tunelima, meditiraju upravo zbog tih svih svojstava, a K2 je poseban po tome, vidimo i na fotografijama da ljudi ovako drže ruke i nešto rade. Šta je to s tim rukama? Šta je to s rukama? Mi imamo 5 fizičkih čula. Mi možemo da čujemo, da vidimo, njuh, okus i dodir. To je 5 fizičkih čula putem kojih spoznajemo naš fizički svijet. Ali, oko nas je jedan puno veći svijet, nazovimo ga duhovnim svijetom, za koji moramo upotrebljavati neka druga, nazovimo ih duhovnim čulima. Prvo duhovno čulo je da možemo da osjetimo energije. To nas ne uče u školama, ni u porodici, na medijima, ali mi zbilja možemo osjetiti energije. Šta možemo da uradimo? Evo imamo nekoliko gostiju ovdje. Ajde dođite, vas 4-5, sjedite pored mene, pa ću da napravim jedan mali eksperiment. Ono što ćemo da uradimo, ostavite vi taj šlem, neće vam trebati. Malo protrljajte dlanove. Dobro. Evo i sad nije. I sada približite dlanove ovoj površini bloka, nemojte ga dodirivati, samo približite i možete malo čak da krećete malo gore, dole i vrlo brzo ćete osjetiti kao male trnce u prstima. Trnce, jel neko osjeti trnce? Da, kao da mali otpor imamo. Kao mali otpor, tako. Ono što osjećamo to je u stvari elektromagnetno polje koje se nalazi iznad ovog bloka. Trnci postaju sve jači, bolje osjećamo energiju ovog bloka. Da li neko vama osjeća? Šta osjećate? Trnce u rukama, jel? U dlanovima. Dakle, mi osjećamo zapravo energiju. To znači ovaj eksperiment nam pokazuje da mi imamo i 6. čulo, možemo osjetiti energiju.